Iko! Кристиян! Što je be pičkavi mater? Begate be! Begate pičkavi mater! Begate majku jebe! Ova se komarovski junaci dojede. Samo dobija publiku. Čekajte. Ne znam od kada ostalo od centara, od Mavaro i izbega na brzinke pa sluša neka dolbata to. To mi pokažu ovak takvi junaci, nije policijati i ovi je treba da ne štitati, da ne pazat nas za vreme na kriza. Što vi rekao koga me zastana? Ništo. Dajte dokumentite, ki pokažat dokumentite, me prašaja. Kateničkата legitimacija pokažat, me prašaja da li se povikuvam na katenička imunitet, rekao da, i počekaj, i rekao ja da otvoram, ja rekao ne možem da otvoram дека не дојде со возилото и чекале. А која била причината? Зошто ве застана? Прекрашено сообраќајот или обележаме комбето? Имаше тенденција за това. Немам представа за това. Не само ме легитимира и на тоа остана. Избега кога дојдовме ние, практично новинарите. И они платија чалаве. И они нема да можат ништо, доека ние сме сплотени. Така е! Они се борат и заштитуваат криминалци, а ние се бориме за слобода.